Maghimo ta og suga, pinaagi ning isa ka baso, butangan natong mga bato nga gagmay, pagkahuman atong butangan og isa ka cotton buds diri sa tunga, unya atong bubuan og tubig, dili lang pud nato punon kaayo, kay ato pa man ni siyang butangan og mantika, pagkahuman ato na pud ni siyang bubuan og mantika. Kini nga mantika ginamit ni siya sa pagpangluto og mga sudan. Pwede ra pod mga friends kanang bag-o nga mantika inyong gamiton, pero ayaw nyo ilabay ang inyong mga ginamit diya sa pagpangluto og sudan kay magamit nato ni himuon og suga. Karon ako na ni siyang gikadlitan sa isa lang ka kadlit sa posporo, matik na ni siya nga musiga dayon mga friends. Tanawan ninyo, siga na siya. Dili po ni nato ni siya kabalakan kung imo ni siyang matandog nya mayabo kay dili gini siya makasunog kay na may tubig daghan sagol ani mga friends. Kani siya mga friends, pagpangandam ni alang sa umaabot nga dakong brownout dinhi sa tibok Pilipinas kung matinuod man gani ang balita. Karon mga friends, kinahanglan mangandam ta, maghimo ta og sagadaan, samaani na lang kay baso, na lang kay mga bato, tubig, mantika og isa ka cotton buds lamang ang magamit nato nini. Nahayag na kay siya mga friends, tanawon ninyo mga friends. Palihog lang ko ninyo follow, like, comment. Pwede po ninyong i-share aron mahibalo ang kadaghanan nga dili ta angay mabalaka kung ugaling maabot man ang dakong brownout sa tibok Pilipinas kay mag-ideya lang ta sama ani na lang kay bato, baso, mantika, tubig ug isa lamang ka cotton buds ang magamit nato nini mga friends. Salamat mga friends sa inyong pagsuporta. Paki-like, paki-comment ug paki-share. Thank you for watching.